ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଧୀନରେ 16/11/2024ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ଅବକାରୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିଶିକରି ବାହାରିଛି, ଯାହାର କି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 25 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 24 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ତାର ସବମିଶନ୍ 27/12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଅଧିକ ରଖାଯାଇଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର 3 ଦିନ ଅଧିକ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 30/12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଏହାକୁ OSSCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.ossc.gov.inରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 21ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 4 ଜଣ ୱୁମେନ୍ ଆଉ 19 ଜଣ ମେନ୍। ଏବଂ ଏଥିରେ ଏହା ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ B ସର୍ଭିସ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରାଫିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲେଭେଲ୍ 9ର ଦରମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ରିଭାଇଜ୍ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ 2017 ଅନୁସାରେ ଲେଭେଲ୍ 9ର ଦରମା ସେମାନେ ପାଇବେ। ଏବଂ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ମାନେ ଅବକାରୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 10ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ୱୁମେନ୍ 3 ଜଣ ଆଉ 7 ଜଣ ମେନ୍। ଏହା ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ C ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଭେଲ୍ 8ର ଦରମା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି କି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି, ସେଥିରେ କି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କର 11ଟି ବାହାରିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ସେମାନେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଆମେ 21ଟି ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ 21ଟି ପୋଷ୍ଟରୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜେନେରାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ 11ଟି, ସେଥିରୁ ୱୁମେନ୍ ଜଣେ, SCBC ପାଇଁ ଜଣେ, ଯେଉଁଥିରେ ୱୁମେନ୍। SCBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଜଣ, ୱୁମେନ୍ 2 ଜଣ, ST 5 ଜଣ, ୱୁମେନ୍ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ 21ଟି ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅବକାରୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ 6ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଟୋଟାଲ୍ 6ଟି, ଟୋଟାଲ୍ 10ଟି ପୋଷ୍ଟରୁ ଜେନେରାଲ 6ଟି, ୱୁମେନ୍ ସେଥିରୁ 2 ଜଣ, ଆଉ SCBC ଗୋଟିଏ, ୱୁମେନ୍ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା SC ବିଲକୁଲ ବି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ନାହିଁ, ଏବଂ ST ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଜଣେ ୱୁମେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଲ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ, ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରହିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଥିବ। ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ କୌଣସି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଇ ସେଥିରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହେବ? ତ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀଟେ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଲ ଏଟସେଟ୍ରା ଆଦିରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ, ଏଥିରେ ବି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ମାଗିଛି, ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ବୟସ ସୀମା, ଯାହାକି ସର୍ବନିମ୍ନ 21 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 38 ବର୍ଷ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ SCBC, SC, ST ଆଉ ୱୁମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ 5 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ମାନେ 43 ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ର ଆଧାରରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି।
देखो रिटिन एग्जामिनेशन फास्ट स्टेज, सेकेंड हूँ फिजिकल मेजरमेंट आ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यापर आपंकर रही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। देखो स्टेज 1 रे जो रिटिन एग्जामिनेशन हम तो ए नंबर ऑफ क्वेश्चन रहिबो 150 आउ से आपन को मार्क भी 150 रहिबो आपन टाइम मिलिबो 180। ए रिसेंटली गोटे सब इन्स्पेक्टर ऑफ एक्साइज रो एग्जाम टे जाइछि 2024 मसीह जो थी कि आपणकर सेम पैटर्न मार्क रही आउ आपणकर देखु यहाँ आपणकर सी कहते हैं मे बी OMR और CBRE हो पारे किंतु प्रायतः गला थर जो होता CBRE होती कंप्यूटर बेस्ड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन होती आउ आपणकर जदि 4टा ऑप्शन दौरान ताहले से आपको 0.25 मार्क डिडक्ट व्यवस्था रही आपंकर 3टा ऑप्शन थाए ताहले आपणकर 0.33 माने 1/3 डिडक्टर संभावना रही मैंने 3टी गोटे माइनस हे ए 4टी गोटे माइनस हे जेकोसी गोटे प्रकार एग्जाम हेबो। आउ एथिरे आपणकर जो वैकेंसी बाहरी से वैकेंसी रो नेक्स्ट स्टेज पाई आपण को 10 गुणा पिला नेबो एवं नेक्स्ट स्टेज कौन ना स्टेज 2 जो थी कि आपंकर रही फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट रे कौन ना आपंकर हाइट वेट चेस्ट आज इत्यादि मेजर करेंगे तापर आपन को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रे शामिल कराइबे जो थी कि आपणकर रनिंग थी आउ हाई जंप में भी थाई पारे आउ आपणकर लॉन्ग जंप कंपलसरी थी यह क्वालिफाइंग नेचर रही था जो थी कि कौन प्रकार मार्क न थाए। देखो तो ये जो आपणकर एग्जाम हेबो तार सिलेबस आपणकर जनरल इंग्लिश रे पढ़िबो ओडिया लैंग्वेज रू पढ़िबो जनरल स्टडीज रू पढ़िबो जो थी कि आपणकर जनरल साइंस रहिबो आपणकर करंट इवेंट रहिबो हिस्ट्री रहिबो आपणकर जियोग्राफी रहिबो एवं पॉलिटिक्स तापरे मेंटल एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ऊपर ए परीक्षाटी हेबो आउ आपणकर कम से कम फिजिकल जो एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड जो थी कि फिजिकल मेजरमेंट रे पास करने आप जनरल आउ SCBC होते 168 सेंटीमीटर हेबो आउ आपणकर जदि आम हाइट कैटेगोरी को देखा ताहले SC होते 163 आउ जनरल SCBC वुमेन होते 155 सेंटीमीटर और शेड्यूल कास्ट होते 150 सेंटीमीटर। तो जनरल SCBC मैन मान 55 kg वेट एवं छाती दरकार आपंकर 79 सेंटीमीटर अनएक्सपैंडेड आउ ताकू फुलिला परे निश्वास नहीं 84 सेंटीमीटर होता दरकार ये भाव में SC ST एवं वुमेन मान जनरल वुमेन मानकर प्रावधान रही। यापर देखु फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रे कौन होटा कि आपन को कहली जो थे कि आपणकर मैन मानकर रनिंग रहिबो 1.6 किलोमीटर 8 मिनिट रे आपन को क्लियर करने पड़ो एवं लॉन्ग जंप 3.66 मीटर करने पड़ो 3टी अटेम्प्ट करना। वुमेन मानक कौन रही कि से 1.6 किलोमीटर रनिंग करेंगे किंतु 10 मिनिट रे 20 सेकेंड रे एवं आपणकर जो लॉन्ग जंप रही 2.77 मीटर रही सीटा भी 3 अटेम्प्ट रे आउ देखो ए जो आपण मानकर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रही जो थी कि ट्रैफिक सब इन्स्पेक्टर से मेन कैटेगोरी 1.6 किलोमीटर 8 मिनिट रे वुमेन कैटेगोरी 1.6 किलोमीटर 10 मिनिट 20 सेकेंड ए आउ लॉन्ग जंप नहीं। तापर देखंतु आपणकर जो विभिन्न प्रकार ये टेस्ट क्वालिफाई कला आपणकर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपन को डका एवं एथिरे जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हेबो ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हैला परे आपण माने पाखकू चाकरी पाई एक लेटर जीवो जॉइन लेटर जीवो यापर आपन जॉइन लेटर को नहीं चाकरी रे जॉइन करेंगे जदि हो यही भाई एग्जाम रे यदि आपणकर समान मार्क थाए ताले आपन को कौन कौन प्रिफरेन्स दिज्व फास्ट डेट ऑफ बर्थ को दिज्व सेकेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर को दिज्व तापर कौन कह इफ नॉट सुइटेबल वुमेन कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल शॉर्टफॉल कैन बी मेड बाय कॉरेस्पोंडिंग इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेन कैंडिडेट्स इन दैट कैटेगरी। एटा भी कह दिखाई जे जदि
ଯେତିକି ଓମେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଯଦି ସେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ସେମାନେ ନେଇ ନ ପାରିବେ ସେଇ କଟଅଫ୍ ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକୁ ମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା କ୍ଲିୟର କାଟ୍ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ OSSCCର ଯାଇ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ।